Assalamu alaikum. Bon, anya fori tokilinka na anda fin cheni fe musuyi amra fasi ake fasi be fin che wuro sani fin che jeni wuro sani o badiya buin kono ani fin je o talo yoro mene badiya buin kono fin je ala do diya sijana ala do keneyara fin je wile faita relay c'est-à-dire faita saranga naye ya misa fo jura karnima wile faita saranga naye luta sigro ani famita romna faketa sigro takuro kesa de mebra soro wulo kono fabro lu kono ni fateni wala ma ni fakana banabagatɔ ya o tisi lo alo ro ko do ta kero bre parce que gira jigi ni bana brana kana asege jeni kaka ni fata noro blai kaseka kuyi mla namla nyai moy kana lukono ay kana nyaroba e muso mai wira furu koka akara ikoro muso akara ido muso wira furu koka we ka nyaroba wati fu ye na lay faluma kana imake doni ka sabiri soro wala ma ay furu ayro meiro wo mo wira nyaro jini ay brana kana ay nyara jigi lukono ka yira yiro do furukero moira kalo ko muso mrata furukero nike ko mo tigi nate ibrahima ile wo mo tigiya garantie muso wita furu mo yaro e fenje sani ile le turason ko abo i koro muso wala mai do muso kwa flere kawra ta furukero so kwa furi keini ye wa mingara lu kono ke kwa furu di i koro muso ma bien i bade muso ma furukero ite se kalo a jara ye nyama ye wara ya mo tigi yele jadureiro ye wara i chera kay fele ki bade muso adi ki brana fle a boy le fe ne kana lu fe ke kwa dile katimi ikay alguni burburaro kana ludo ma furukero ro o bono kodo ina sara le fe ibrahima no kana keke iya fe muso mi a chera sigiro yoro mi wo mo bi buru fa ko kulakara ki mai arana nu fe a chera sigiro albi a finche mai lulu we na kana ma mini kana fle na amla ko numero na temla ko numero na sawali nde da mo bi kurubule ko kulake ya fe muso la fe muso ta den we mi wuli to lundo ka fo an wato bramba muso faluma ni we kana ke ila yira wira le fana ko tienle ay faluye ay bamso furu mi way faluye mais ne kana ya ko to no ko ay bamso ta faluma ya yan fana na barale ne ka nyaro jini anu da ka nya gira ce ne ka sundu anu le ka ay murali remonti ne kana ya wati ay brana ina yoro liro ibrahima ani fara kay ka we ko burdo ko to teña fila bora yiro wiya ka kura tondo kayiro ay bura wakati de ko ay bamsul wa luma ay ko aseke wa fa kendi kenta afa kan gusile bamsul ta do che wala ma bamsul ta koro che o bi dira lara ina ko min karamanya karam mo mbra kebri
o ba bamu kaba ka laka kawa darira denta faluma a fe muso cira siga kwa darira ni we ka fenje onna ni oro bon ale bunya kelen ko son e ba fo anna amile kara o rebe na fo mara bera toro ibra busri mun te ministro ifal de fe muso ta den ka a che luma ini o gusiro makoro bere abrata bata fenje fe mige o benata ke dara drenarli no kana koro ke den ro sana bena fo ninga dogra kebre mam su do tawi mam su koroche utara na suru na dur rebre de don gana wura maruya marana ilo mi bra ke ninga no dogra kebre bam so na fe ka fache lora ke ni fara ko do ko fache manteni luro kurum kana ke jikuna kurum mandi fenje wole luro mnana wole lu kay fura wa fe muso kana ro wato te anasro an vakete ya me nya fenje miya lu mna ko nyuma raburo yoray ali kana luma watoti anasro fache lo ma le rabina kana fache ta lo rakeke akroche wa wala ma adogo chiro aloro ko lute lukurunye lu mna bro bereberema ala kadusu abena kana trifla ke ni ibina ye koroche ta muso awila ma do cheta muso yi we ba ma mini kama mini amurale abati mtenga kara dusu kisi mtenga kara we so mabura amurale be monte yorawa finge do ile ura kara uro sani diaro tigaro tuma do ira fache tini fache ura sumaire makejuna aduna nasruwa chema muweke wa akoro katme shamanka donc obijando dogoniro musumairo ka wimla nimla ko nyumaye yo fache tunda be ka wimla nyama ka wira monira mori ko nyumaye fuyi ne atayra kay kuna sigiri ko nyumaye fukara saya furu watima ale bidogo doira yo fe muso na mikra fenje fitinu ale bidogo do muso mai fana rate ka wimla nimla ko nyuma bedoye yo fache teni ay kana to fanne yaro ale bara mokanya ka kube kay fukana sa furu watima la ni fe muso kwa furu kero sani o bena foda chira kayma o biya dema ay kana tulunga ngoro chira de ay kana tulunga ndo chira de ale na ni nyara jigra ava kete make ale na ko be jadurano mato fache lora ke nero nde na le tan vache ale tan go betu ale na ko be jadurano ibrahima ale burufla bedoli pe muso se mike ado cheye finge fana ni seka wole ke ado muso fana ye ana koro muso fana ye lo la ali ni femzoro ni kwa chera sigiroro o ta chet se ka trunge femuso ta koro chera wala ma ado chera kama sura la alon ali nana demuso ko wakati na furuke roro ay fache makebre chema wole lo ndeni bade muso ta ko beta ke donc wole te faya roli jura wole te ko be roli jura donc muso chera sigiroro sani o mo ay be muso kurubere amla ke et puis fana ni muso ta chema mo ke ay te trungoro ki kuna bo kokoro alure balon ko anya muso ko tigi brana ibrahima kama soro alena dena mona fo kwa se furuma wala ma aleni do do akoro musura fo kwa sota kuita nyabo bema wala ma koro musota den wibra kono fili kodoro ale fenjele wuli ason kwa wijime ka wu ko nyabo ibrahima wala ma koro musere chira sigiro romi fo to ta chebro chebra nyoroba ni chero ka nyoroba kwa se degro da muso na nyoroba fenje mo sansa siale mige ale bi wuli son kwa koro muso ni chema kwa wi buruma jeme kodo ira ubia ka sababu ke wi so kisa aisa yira koro nyama donc koro muso ta den ro ko tunu wala ma do muso ta den wi fana tison ka trunge ale muso ta fenje fana rako kama so allo nay bom so ta faya loro abarna ilo albu fana ta jige ya fana rako tunu ko nyon jeme bora yoromno fenje ya buru ne fe muso ya buru ma foka gbuli ala nyonga wile mais bita ka wati do ali fe muso la ma wrali shama jouer fenje me fenje
ale dabele ki lo ne femuso ita lore à 90% parce que ale le fache ita remplaçant ale dabe ka i femuso ka we nyara che wakati be ko sugu so kana situation sugu sugu ale dabe ka we nya jira chele we da taka kisabo ne pas que ay rom ne kana nyaro ban ay da bay fallu kono ko furkero koka ay wani fache jamu ne koka ay wani fache alla me le koka ale le fache placira ale dabe kilo faya lo roro al na kwatro ko femuso mi we kuma bi mo ya minoni ala kwatro ko femuso ma foi ke finje me finje dabe ka ay nyagira ka do taka ira kisi ay kana watu wati te mo abru ay kana watu wati al do taka ira kisi al dabe ka nyagira che ibrahima ali espoir le dira musulman wi ma wati be ala kwatro ko ma foi kale parce que le faya placira ale le lukuna donc finje we fache fitini famille kono ala sabiri dama ala kusono yakanye ala kana nangono filikuru donc finje we wuli agbo kataga femuso ya kira sigiro kwai wato femuso che mina sira yi ndogom so na dida yakara dida yuta furu keme ebe taga ye finje mi wuli ne kawa idrala femuso ta kira ka a akendi ni man ndogom so na kanya ibena sigita yi wato reta tumi mo nani kayre kutetimi nani ka mais respect wule femuso ta che ani finje femuso ta finje che we bo bunyali parce que adogom so lengu wala ma akorom so lengu we be finje bunya finje ya plenty mansha mais femuso bula manewa alule mangasha normalewa alu mangasha alu kana occasion suguro farbo na kana ko dole ke fo anya femuso we le sabiri so kalon musomi baden je kun ke mo do bara fana ta femuso lewe o fana ta faluye ira soro ale ta na lukono ale brana kana ilele ta loro jue lukono kama soro e a finge e retinde seki siguku fo kele na kwa soro yu fanya baden afurdo ekra doni koro wita den ni we ka furu nyoma wala ke finge ne femuso le bra di nyoma donc bonata baraka o tora bonara toujours ibrahim parce que fayni sebe dura aya jogo ni aya kuima ay tafe ko ita jogo bere ne ita ramor ko nyum ko wa koka donc kuma de be way furu ke nyoma mais anda de sen jore bi mi o alon ko o badian furu moy ko garantie de la leta viro ani fayta jogo ta garantiro et puis ani juriya ta ndroya mi boni fayni be mayra ne ni bana haramu duma ki ba la soso kuima ay jeli sinma ay jeli senzeni kanya o jeli senzeni nyuma moye o flabra na kana di nyoma donc be matche flata braka o ka développer toujours ka jigi right di kimri kabadu ma ka tawo jene ma ka do a region bero mo nyuma ya juriya bobo na ni yoro ibo waye furu me keno badian furu wati wira sanji bisaba ka kungo binye o furu we shimana brakale soroa et puis wolo me keno kono de we be ken brakamay kama soro mo nyuma ita jeni selima anaya ni ta hakri sinima we gbanzani senzeni o de ile weye ay kakoko kay fili agbo kata cheni burukuro right parce que wakatira a farafema ko bunya a farafema ko daraja a farafema ko moya a farafema ko anule mi ta o gbanzame oke o ndoro ya gbanzame wele te furwa nyoma ala sabir dama no ko so fanya njija ala kana bom nyuno watiro wulo me ka kamru
an gana siga kuma ro kesa an de na njuru yayi ayi mando nyona e se ka furu nyonya ke et puis bunya to famille ko protection et sécurité le e mo yata cadre le ala limine adama fani kroto me ni bima to me ni da ala ni we me nyon dulina ala ni me we me nyon dulina ala ni we me nyon dulina ala zahira ala ga kaira lo ala ga ire sugui ala ga ire sugui ala ga ire sugui ala ga ire sugui bi dia be be nga wuli bi ka ko be ka kala rabu jamna ni fembe tuka mais bani israila kai mo israila wa parce que aya wulo sigi to ko so aya wulo kenya ko so o ito sona ko mo yi nga meyo n'importe comment parce que no ay na ya mo ya senze mi tarake ay te tro ngrawura ala sabirli dama amana ko may ka wati bere assalamu alaikum tati tabiuna mamunu turuko ala yuridu mankutuku afodi wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar walladhina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dhalika al-fawz al-'azim ko mamun ko naka do dinena no ye muhajirun na ansaru ani mamin bila tugulu ko ni nyuma keliye ko ale Allah taala jena o bela jenema katla ku do aljena ko aljena mi nan nema bamballo ala kan faro jama o do abal ma samaw an bela jena kan jija anga tu tiye ko anga galo ka tu ko munu me kaka anga jona ko no tile flana ni ko nuna ka fo ko e sunna bi ebe sunna de ko ala kira ka tasra ko mamin ba fina ko nabi na isa tejiri obe Qur'an kono ko ala kira ko Isa beti mami ba fina civilité islamique mami ba fina anga ta kaburu pato kada ka odi dina korole ko abebe anolu ka je ko ka dina bara amalma ni mami ya fi ay galontri wayin nege ni tugura ko fena yefri ani ala ka kuma teta ani ala kira ka kuma kantete kuma dala bina fode ko kwaye akhadha bi akhafi dararain al-akhdhu bi akhafi dararain فنقول إنما نسمع ذلك في معرض هذه القصة فنقول فقط بالسوي إنا لله وإنا إليه راجعون ni mushrikun no fe bara dina kono ani bidamu no fe bara dina kono ko de ka fo iya lege ko ni tore men ni tora ka fegeni ni yota e ka bara ke ni mushriku yi o tora di kanugo ka friya jumbe mushriku yako ka friya jumbe mushriku yako o kuma galoni bal huwa ashaddu dararai o ni fitna ka bonko islameni mushriku ka bara ala yebun fo eye ako wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar ko kana ta fara mushrikuka ko ne ta tahma bi jini wa ode akhafu dararai donc ayira ko mushriku be islamika ko fene kai ko am bele jini kata ko de kai an go deme fama kai fama balu mibi jo ko anga o tibula mo deme anga mushriku deme anga faruka anuka janga ta janeme amal ma kana faruka ala ko so ay tawkila hanni sayaba usra akila o kafsa ma katun nuko ute foi ka galoko wallahi suna mo ni bida mo te kabara wallahi tawlidini mushriku te bara nolu barala kuma awnya qur'ana fa makata me ibrahim anya alaka dina fa makata me ibrahim على قولي لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وقال كأون الدين فمو كتب النبي إبراهيم أو يقرأنا قرى فامو كتب على كلام محمد أو يقرأنا قرى فامو كتب عمر بن الخطاب anya famu katima Abubakar Sidika kadaka muna ulu ya arabu khulas nga au nanga farafinya anya famu katima uluka wallahi lazim amina to kirikani alati Allah ka foko tawidi tin mushriku ka je ka dina bara ko bebe ko de akhafu dararain bal ashaddu dararain wayana juguman badi amal ma ambeka konna je kan fawi wallahi lazim
tawhid tini mushriku tseka dina bana wallahi ka foko tawhid tini mushriku ka dina bar galolo ni islamay yira nyini kalondo to ni ka tie ika galonto ka galonto ino ke komi ahmad ibn hanbal ya foto domina mutazila unana wiya jamana bemine jamana faman buko ko bi khalqi alquran ko qur'ane ko alaka dan feno kanga na fo ko alaka makando doronde kanga fo qur'anu kalamullah wa khalqullah alaka dan fendo ala ya dan wa alaka kuma kando alaka dan fendo ahmad ibn hanbal naka jama fitini ko ayi alqur'anu kalamullah wa laysa bi makhluqin ko qur'ane alaka kuma kande qur'ane ta alaka dan fenye ala man kutude do uya kele ka kele ambalma amada umare foka do kasula ala ne ko anga suna mo mani hadisa nunu yede wa amba fela anga do vewiti kono akafoni mpe ne kasoyi ni netai amo die dade ko araditu bil hayati dunya min al akhirah fama al hayatu ad dunya fil akhirati illa mata amani ne nofe die boyani nyemuye ibe shakono do lala bini fosika bo kono katla katifli kaburu kono kaloka imam ahmad uyado kasula kalo tani shegi islamo wallahi nuna na naye segu ubanya kata sufe duguma na je ubata katana sigaso nu ya nyangatai ubebonai ubetanai kai uye dugu bele direnja na kalo ta ani shegi ubeka nyangata kaka fo ko qur'ane alaka danfe akata fo ango di ko bi awo mami ko be boli bato ka kabru bato ko ana ango deme angata ambebe tieka galo ante te tieka wallahi kabru bato la te tieka wallahi kabru bato la be galonika wa mushriku ni ne tuguru ko ifene kera dodi okele imamu segena ka sege kalo ta ani shegi akwate sega ko imam ambe mina fa mahallu shahid min kalamina ambe kuma joyi imam malik imam ahmad akakala ndendo de kama ko ya imam alam tara kayfa zuhra al batil ala al haq imam galon sira ciyena akokalla ay nika kalande galoma sai ciyena inna zuhura al batil ala al haq an tanqaliba qulubuna min al haq ila al batil wa qulubuna ba'd lazimatun lil haq akwai hakila ka fuku jama chama ba ala mu gode lawa ko de kore ko kalon sira tiyena ai kalon ma tiyena ni domina au nyanga tiyemi fla ambulo no de qur'anete ala kuma ala ka danfe nan sona ko tiyebla katlaka ka tununun ko awo qur'ane ala ka danfe ko do ko kalon sira tiyena mais wallahi kalon ma tiyena hannan kileni do ambe to aka fanga sa ama bwaka le masamiya mine wabina fakasini o masayira sara akorosigi ba ko ko me yeni ti jonyi kan ko nyi ayanyi imam bilal ni tugula o de ko sa fara imam ahmad ibn hanbal ko imam ahlus sunna wal jamaa afranga tugunu ne ko islam afranga tugunu ne ko afra kuna tugula nu ko intutu ihum tahta kuna tugula nu ko kambe kana an fle ko ne blabi ka tugu veveti tugu no fe katuko ko pase ko ni mbembolo galo ne do wallahi be sakataka to inika galo ibe sakato ayahsabu anna malahu akhlada ya kila ko ni bi balwa ni ne bi ni shi jayawa ni tika foye foki do ya anga tuko ciye ko anga galo toy wa sallallahu ala rasul muhammad sallallahu alayhi wa sallam allahumma a'iz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirk wal mushrikeen wa dammir a'da'aka wa a'da' ad-din wa ahmi hawmat ad-din ya rabbal alamin allahumma aminna fi awtanina wa aslih aimatana wa ulata umurina waj'al wilayataka fi man khafaka wa taqaka wa taba'a ridaka bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil العالمين. الحق ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل فانقادوا على دي تيي الله سبحانه وتعالى دي تيي wabeka mifo de tie aya tini tie wa felebe ko tie de fo o muhammadu de ko aka tie kuma kan to kono akodi
لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تقبض الأصنام. حديث متفق عليه. كجيت ولي كون يبجي من كات ولي أبدا فالي على كلام من تنسون مغو كفر مشركوك كوشينو كجيت ولي أو تجي ولي لي أبدا نعم على كلام من تنسون مغو كفر مشركوك وبتره وبته أكوا دو أو دو بتوينو لوتك فراكا ولوتك فرا مشركو كابدا فوق جيولي ولوبه سا وتك فرا مشركو كابدا مي أكوا بكه وكرا منا بس على دكوكا بكه على بعد ما كان وما لم يكن وإن كان كيف يكون على بعد فمن كرا femi bina ke ala de bodo na make na kunkera akanka ke tomi ala de bodo o de ko Muhammad afo imantoye message lancé uye kodi ko diete wuli fo e ala kira manton suna mo do ka tafara mushriku wa hatta tubadal asnam ko fo boli bato de kasabati du ko ko bo bina frabu ka dina bla ka taka boli bato ambal ma samo afo ni kuma kamba au ni mawa biwa awa ani sini gele fuka tase la harajoluma kadaka qur'ane kabakode wa ala kirafene tilani kabakoi abe domina abe alaka kuma kanyo do abe boye munumina au kofo be alaka kuma kanyo do fuka tase la harajoluma qur'ane kuma kan tika qur'an abada abe munumunu jama no fe fuka tase jama ka bama kadaka jigina de fuka jiye wuli anyokote jigibili amal ma kira ci fo sadaqa rasulullah ya man bu'ista bil qur'ani fina hadiya wa tala'ta bil aqwani badran nira sallallahu alayhi allah ya alam alaka kitin ma chaika alaka ya fo ima fo ko ka ko kuma kadiye ima fo ko ko inketo kakadi e alakira muhammadi ini so kweli ne be ka kuma ifo na muhammad akira de muhammad akira ko alakira mantum munun ku be kira ko katlaka fra mushriku kan alakira akira ya fo ka beke abeke kadaka aladi ko ka beke wa muhammad akira ko alaka kisin na machaika ya alaka chide aki kabru noro wallahi yake yafo imasa ka faitoi kwanga herebala fe muhammad yafo imasa ka faitoi kwambe bonosurala fe muhammad yafo ma baqiya min ad-din shay'un yuqarribu al-janna wa yub'idu min an-nar illa wa qad buyyina lakum na'am muhammad yafo akira alaka kitinde machaika yikunanjia wallahi ni ka kunanjia tara wallahi la halado an kira la halala ame shari'a kiye tilas na ame do ka ala kan fara la halal manka abal ma islamu ala kira ku kuma bela njuma o de qur'ane kuma bela tiye de qur'ane wa kuma bela jele ala helama tasra be helama o de ala